अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। बिलावल भुट्टो अपना लॉन्ग मार्च लेके कराची से इस्लामाबाद की तरफ आ रहे हैं। उनका ये कहना है कि हम इस्लामाबाद पहुंच के तरीके अदम-ए-इत्तेमाद पेश करेंगे, खान साहब की हुकूमत गिरा देंगे। क्या समझ रहे हैं? नहीं तो फिर उनको ये लॉन्ग मार्च करने की ज़रूरत नहीं है ना, उनको तो चाहिए जो लीगल तरीका है उस तरीके से आएंगे। जो पार्लिमानी निज़ाम है उसमें आके आप हिस्सेदार हैं, आप बीच में आके बात करें। ये बीच में सर सब खाने पीने के तरीके बनाए हुए हैं, आवाम को तंग करने का तरीका बनाया हुआ है, सिर्फ आवाम को तंग करने के लिए सिर्फ। समझते हैं एक तरफ बिलावल भुट्टो आ रहे हैं इस्लामाबाद, दूसरी तरफ मौलाना फजल रहमान और मरियम नवाज, उन्होंने भी 23 मार्च का ऐलान किया हुआ है। क्या मकसद हो सकते हैं इनका? क्या मकसद हो? सर इनका अपना जो है ना, ये असल में ये वो मछली हैं, ये वो गंदी मछलियाँ हैं यूँ कह लें आप, कि जो पानी के बगैर नहीं रह सकती हैं। ये पानी से बाहर हैं इस टाइम। इनका खाना, इनका पास इतना है, इनकी नस्लें भी खाएं ना, ख़त्म नहीं होगा, मसला नहीं है। लेकिन क्या है, वो पेट भरना ही भरना है अब, ठीक है ना। मतलब कहने का मकसद ये है, भुट्टो साहब की बात तो छोड़ दें आप ना, भुट्टो साहब द ग्रेट लीडर, उसको छोड़ दें आप, भुट्टो साहब को छोड़ दें। सर जरदारी, भुट्टो का बेड़ा गर्क करने वाला ही जरदारी है। मैं आपको बताऊं, जो मेरी नाक़िस सोच है ना, उसके मुताबिक जो है ना, जरदारी अगर पीपल्स पार्टी में ना आता, ठीक है ना, तो ये मतलब पीपल्स पार्टी का अपना एक मेयार था ना। ठीक है, मौलाना फजल रहमान साहब, सर उनकी तो बात छोड़ दें आप ना। क्या कहते हैं? सर मैं तो सही पूछेंगे ना, मुझे तो मौलाना कहते हुए शर्म आती है। बुजुर्ग हैं हमारे, हम उनको कोई गलत नहीं कह सकते, सुन्नत रसूल रखी भी है उन्होंने, लेकिन मेरे हिसाब में सर सब सेल्फिश। मरियम नवाज की क्या बात कर रहे हैं सर आप? वो सोने का चमचा लेके पैदा हुई है। मरियम नवाज हो गई या कोई भी इनका नवाज शरीफ साहब, हमने तो नवाज शरीफ का वो दौर याद है हमें, जिस टाइम ये ज़िया के पीछे हाथ बांध के खड़ा होता था, मुझे याद है अच्छी तरीके से। इजाज़ुल हक को इसने बेटा बनाया अपना, ठीक है जी, मेरा भाई है जी, और माँ उसको ज़ैन ज़िया को बेटी बना लिया। जब अपना मकसद पूरा हो गया, एक मरतबा इलेक्शन हुआ, इजाज़ुल हक बीच में रहा बेचारा, अगर भाई बनाया होता तो आज उसकी अपनी अलग पार्टी ना होती ना, ठीक है ना। ये सिर्फ मोरे हैं सर, ये अपना सिर्फ काम निकाला और लगाया सिर्फ। जो लॉन्ग मार्च लेके आ रहे हैं, पहले जो यहाँ की सूरत हाल आपके सामने है, जहाँ जब आएंगे रोड्स बंद होंगे, क्या वो आप लोगों के लिए आ रहे हैं, आवाम के लिए यहाँ आ रहे हैं? सर आवाम के लिए कोई नहीं आ रहा, इससे पहले कोई भी आज तक आवाम के लिए नहीं आया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। ये जरा उतार ले। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? शुक्र है। बिलावल भुट्टो अपना लॉन्ग मार्च लेके कराची से इस्लामाबाद आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? नहीं आना चाहिए, लोगों की मजदूरी खराब करेगा और जलील करेगा लोगों को, लोगों की मजदूरी खराब करेगा। और यही बात है, रास्ते बंद होंगे, हर पासे अजाब बना होगा। वो कह रहे हैं कि हम आएंगे हुकूमत गिरा देंगे। हुकूमत आप नहीं गिरा सकते हो, लोगों को जलील करोगे सिर्फ। हुकूमत नहीं गिरा सकते, लोगों को जलील करेंगे। जी। दूसरी तरफ मौलाना फजल रहमान और मरियम नवाज, उन्होंने भी इस्लामाबाद आने का ऐलान किया हुआ है 23 मार्च को, क्या कहना है? वैसे जुल्म कर रहे हैं इस्लाम के साथ, वैसे नाम लिया है इन्होंने इस्लाम का, बदनाम कर रहे हैं इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं। जी। इमरान खान के बारे में क्या कहते हैं? इमरान खान ठीक बंदा है, इदारे सब उसने पाँव पे खड़े कर दिए। अभी आगे 5 साल इसको मिलेंगे तो मुल्क सही चलेगा। ठीक है, आप क्रीम चलाते हैं? जी। आप क्रीम चलाते हैं, आप बाइकिया पे हैं, तो क्या फिर भी मुतमईन है आप खान साहब से? शुक्र है, वो उसने इदारे मुल्क को सीधा कर दिया। हर आदमी तो नहीं समझता ना, चोरों को भगा दिया। अभी ये 5 साल उसको वाम देगी तो फिर वो अच्छा काम करेगा और भी। ठीक है, अच्छा खान साहब का ये कहना है कि अब जो महंगाई है वो कम होगी, आप क्या समझते हैं? इंशाल्लाह कम हो जाएगी। इंशाल्लाह आगे जो 5 साल मिलेंगे ना, उससे वो ठीक हो जाएंगे। ठीक है, आप खान साहब के साथ हैं? इंशाल्लाह हम उनके साथ हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे? बिलावल भुट्टो अपना लॉन्ग मार्च लेके कराची से इस्लामाबाद की तरफ आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि वो आए अपना शौक़ पूरा करे, वो कुछ नहीं हासिल कर पाएगा। शौक पूरा करे आके यहाँ? हाँ, वो शौक़ पूरा करे। ठीक है, नहीं क्या उनका क्या मकसद है, यहाँ के क्या करेंगे वो? मकसद इसका यही है कि उन्होंने जितना भी करप्शन की है, मुल्क को लूटा है, अब वो इसको बचाने के लिए जदोजहद कर रहा है। इमरान खान इसका एक नज़रिया है, ईमानदार है, करप्ट नहीं है। इसके अलावा उनका कोई फैक्ट्री वगैरह नहीं है,
ٹھیک ہے, وہ صرف عوام کے بارے میں سوچتا ہے, اور باقی سب کا ربط ہے وہ اپنے کرپشن کو بچانے میں لگے ہوئے ہیں. ہاں جی, آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی ابھی تک کی جو حکومت ہے وہ کیسی جا رہی ہے؟ وہ تو اچھی جا رہی ہے انشاءاللہ. باقی آنے والا 2 سال جو ہے وہ بہت اچھے ہو گئے عوام کے لیے, کیونکہ مہنگائی پر اب وہ مہنگائی کنٹرول کر رہا ہے انشاءاللہ, اور لوگ اب بہتری آئی. انشاءاللہ بہتری آئی ہے, اور آنے والے 2 سال میں اور بھی بہتری آئے گی. بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا سر, یہ بتائیں, بلاول بھٹو اپنا لانگ مارچ لے کے کراچی سے اسلام آباد کی طرف آ رہے ہیں, ہاں. کیا کہنا چاہیں گے؟ وہ غلط کرتے ہیں, غلط کر رہے ہیں. غلط کرتے ہیں. کیوں؟ بس عمران خان صحیح ہے, عمران خان صحیح ہے؟ صحیح ہے بالکل. کیسے صحیح ہے؟ مہنگائی نہیں ہوئی؟ مہنگائی کیا کرے گا, پاکستان کو کچھ ہے نہیں, مہنگائی ہے, مہنگائی ہے. سب کھاتے ہیں, کرپشن ہے. ٹھیک ہے. ہاں, وہ کیا کرے گا ایک آدمی. ٹھیک ہے. عمران خان ٹھیک ہے. عمران خان ٹھیک ہے. مولانا فضل الرحمان اور مریم نواز, انہوں نے 23 مارچ کا اعلان کیا ہوا ہے, 23 مارچ کو وہ اپنا لانگ مارچ لے کے آئیں گے. وہ غلط کرتے ہیں, غلط کر غلط کرتے ہیں. نہیں, آپ عمران خان سے ابھی تک مطمئن ہے؟ بول نہیں ہے. آپ خوش ہاں, ہیں؟ پاکستان کو بناتے ہیں بھائی. عمران خان ٹھیک ہے. عمران خان ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. السلام علیکم. بلاول بھٹو اپنا لانگ مارچ لے کے اسلام آباد کی طرف آ رہے ہیں, دوسری طرف یہاں پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ ہو رہا ہے, کیا کہنا چاہیں گے؟ کیا بلاول بھٹو اپنے مقاصد جو ہے ان میں کامیاب ہو جائیں گے؟ یہ تو کافی عرصے سے لگے ہوئے ہیں لوگوں کو یعنی ڈگڈگی پہ نچانے کے لیے. تو ایک ہوتا ہے عملی کام کرنا, ایک ہوتا ہے لوگوں کو سبز باغ دکھانا. باقی تو ہم نے دیکھا, میری عمر بھی 50 سال سے اوپر ہو گئی ہے, تو کافی عرصے سے میں جلسوں میں آتا جاتا رہتا ہوں. تو ہم نے اس سے پہلے تو دیکھا تھا, کیونکہ میں جنگی سیدہ کا باسی ہوں, تو یہاں پہ تو یوں ہوتا تھا کہ سبز باغ دکھائے جاتے تھے. اب بھی یہ اسی کی ایک کڑی ہے یہ جو لانگ مارچ. نہیں تو کیا عمران خان کی جو حکومت ہے کیا وہ ٹھیک جا رہی ہے؟ کیا جو انہوں نے کہا تھا وہ یہاں ترقیاتی کام ہو رہے ہیں؟ جی ہاں, یہاں پہ تقریباً اربوں کے حساب سے یہاں پہ جنگی سیدہ میں ترقیاتی کام ہوئے ہیں. مثال کے طور پر, میں ویسے تو آپ اولیے سے پہچانتے ہوں گے کہ وہ بات نہیں ہے, لیکن جہاں تک ترقیاتی کاموں کا معاملہ ہے وہ یہاں پر اچھے ہوئے ہیں. پہلے میرے یہاں پہ بیسیکلی میں ایبٹ آباد کا ہوں, تو یہاں پہ ہمارے 40 سال ہو گئے. جتنے اس دور میں ترقیاتی کام ہوئے اس پچھلے یہ سمجھ لیں کہ 37 سال میں نہیں ہوئے. تو کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کچھ نہیں کر رہا. عمران خان میں بس ایک ہے جو پوری دنیا اس کے لپیٹے میں ہے, مہنگائی. جی, اس مہنگائی کے علاوہ اور آپ دیکھیں, بین الاقوامی سطح پہ دیکھیں, اندرون حالات کو دیکھیں, تو عمران ٹھیک جا رہا ہے. کیا سمجھتے ہیں وہ؟ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم یہاں پہنچیں گے, تحریک عدم اعتماد پیش کریں گے اور عمران خان کی حکومت گرا لیں گے. کیسا نہیں ہے, لگتا نہیں ہے کہ گرے. دوسری طرف مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی 23 مارچ کا اعلان کیا ہوا ہے کہ 23 مارچ کو مریم نواز, مولانا فضل الرحمان, وہ سب بھی اسلام آباد پہنچیں گے. وہ بہت دفعہ پہلے بھی اس طرح آ چکے ہیں, وہ بہت دفعہ پہلے آ بھی چکے ہیں, راستے میں کہیں آئے, ادھر بھی آئے, کہہ بھی چکے ہیں, لیکن ایسا ہوا نہیں. تو اس دفعہ بھی نہیں ہوگا. اگر ایسا ہوتا ہے تو اصل میں یہ بیسیکلی اپنے ملک کا نقصان ہوگا. کیوں وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ عمران خان کی حکومت گر؟ یہ تو ایک سیاست ہے, یہ تو ایک سیاست ہے نا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ.